बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ एक बहुत बड़े मदरसे में। सबसे पहले तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ कुरान मजीद से करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ जज़ाकल्लाह जी। तो आप लोगों ने सुना होगा हाफ़िज़ साहब की बहुत प्यारी आवाज़ को। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मदरसे में किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हम इस मदरसे में क्यों आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मदरसा है ये इलाके का बहुत बड़ा मदरसा है, ये बहुत पुराना मदरसा है। इस मदरसे के जो हाफ़िज़ साहब हैं उनकी आवाज़ आपने सुनी होगी, और वो आपको मैं बताऊं डिसेबल बंदे हैं। आपको बताता चलूँ, इस मदरसे की कंडीशन आपने देखी, बहुत ज़्यादा इस वक्त नाजुक हालत में मदरसा है। जब से पाकिस्तान में बारिशों का ये सीज़न शुरू हुआ है तो बारिशों ने काफ़ी ज़्यादा जगह पे तबाही मचाई है, फसलें तबाह हो गई, लोगों के घर गिर गए। उन्हीं बारिशों में इस मदरसे की छत भी गिर गई। पीछे आप लोग अलमारी वगैरह मदरसे की देख सकते हैं, ये भी टूट चुकी हैं। इन्हीं अलमारियों में मदरसे के कुरान मजीद पड़े रहते थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ से कुरान मजीद उठा लिए हैं। अब मैं हाफ़िज़ साहब से पूछता हूँ कि मदरसे को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ साहब, आप मुझे ये बताएं, आप इस मदरसे में कब से पढ़ा रहे हैं। हमें तो 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा पहले हमें मेरे बाबा पढ़ाते थे। अच्छा जी अच्छा हाफ़िज़ साहब, मुझे ये बताएं, 2-3 साल के अंदर ये पहले मदरसा ठीक था। जी ठीक था, सब पूरा मदरसा पहले ये ठीक था। अच्छा जी अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये जो बारिशों में इस मदरसे की छत तो गिर चुकी है, मुझे भी नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रही है। अब सबसे पहले मदरसे में छत के अलावा बच्चों का मतलब कि कुरान मजीद जो पढ़ते हैं इनकी चटाई वगैरह है या नहीं है। इनकी चटाई वगैरह भी नहीं है। अच्छा, जी आप हमें ये बताएं, मदरसे को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। इस मदरसे को सबसे ज़्यादा तामीर किया जाए पहले, सबसे पहले। अच्छा जी ये इसके मदरसे की पहले तामीर की जाए, सबसे ज़्यादा छत और वगैरह हर शय सही की जाए। अच्छा जी इसकी ज़रूरत है ये। हाफ़िज़ साहब के छत बनवाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे नादर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारे पास ये मदरसा है, इस मदरसे में बच्चे रिहाइश पजीर थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसकी मेन वजह यही मदरसे की छत गिरने की वजह है। क्योंकि वो बता रहे हैं मदरसा इस वक्त एक किस्म का जानलेवा ख़तरा बना हुआ है इनके लिए, बच्चों के लिए। वो कहते हैं गरीब लोगों के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, वो यहीं पे रिहाइश पजीर थे, लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं कि उनको यहाँ पे हम रहने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मदरसा गिरा हुआ है। क्यों ना किसी गिरने की वजह से किसी की जान चली जाए। मदरसे में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मदरसा गिरा हुआ है। मदरसे की तमीर अगर आप में से कोई करवाना चाहे तो आप लोग हमसे ज़रूर रब्ता करें। इस वक्त मदरसे के मुतवल्ली साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हाफ़िज़ साहब बताएं, आप कि मदरसे के किस चीज़ की ज़रूरत है। मदरसे को पहले इसकी तमीर की ज़रूरत है कि ये मदरसा तकरीबन 50 साल हो गए ये मदरसा चल रहा है। मदरसे में यतीम बच्चे और मस्कीन बच्चे पढ़ते रहे, गरीब। यहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ के आगे पढ़ा रहे हैं, आगे हिफ्ज़ करके आगे आलिम बन गए हैं। पहले हमारे दादा जान पढ़ाते थे, फिर अब्बू जान पढ़ाते, अब अब्बू फौत हो गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें की कब्र रोशन करे। और हमारी दुआ है कि हम चाहते हैं कि ये मदरसा तामीर हो जाए, कि हम मदरसे में चटाई अच्छी रखें और कुरान पाक भी रखें, लेकिन वो गीले हो जाते हैं, बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं, वो मिट्टी हो जाते हैं। फिर अच्छी चटाई का कोई फ़ायदा नहीं है, कुरान पाक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे को ऐसा है कि कोई बच्चे तो कुरान पाक घर से लेके आते हैं, घर से लेके जाते हैं, कि ये इसकी तामीर नहीं है, और इस मदरसे में तामीर की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये मदरसा तामीर हो जाए, कि हमारे पास हिफ्ज़ वाली क्लास अलग हो और जामिया की क्लास अलग हो और नादरे वाली क्लास अलग हो, और जगह
تو ہے لیکن تعمیر کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی اللہ پاک ایسا ثواب بنائے گا، کوئی ایسا نیک بندہ آئے گا وہ تعمیر کر کے دے گا کہ اللہ پاک ہر کسی کو اس فنڈ کے لیے مدد فرماوے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذہن میں ڈالے کہ وہ آ جائے یہاں پہ مدرسہ تعمیر کر کے دے دے۔ ہمیں چاہیے کہ مدرسہ بن جائے، ہماری تو بہت خوشی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نے حافظ صاحب سے باتیں سنی ہوگی، حافظ صاحب نے مدرسے کی کنڈیشن بتائی آپ لوگوں سے، حافظ صاحب نے مدرسے کی ریکوائرمنٹس بتائی ہیں جو اس وقت مدرسے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حافظ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی اگر اپنی طرف سے، کیونکہ مدرسے میں زکوٰۃ عشر کا کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ اپنی جیب خرچ سے مدرسے پہ خرچ کریں، کیونکہ ہم اگر مدرسے بنوانے میں حصہ ڈالیں گے، جتنا بڑھ چڑھ کا حصہ ملیں گے تو اللہ پاک ہمارے رزق میں اتنا زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مدرسہ حافظ صاحب بتانا چاہتے ہیں، اس مدرسے میں کافی سارے بچے قرآن مجید حفظ کر کے جا چکے ہیں اور کافی سارے انشاءاللہ آگے بھی بچے حفظ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب اس مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ آپ نے حافظ صاحب کی باتیں سنی تھی، حافظ صاحب یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس مدرسے میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، کیونکہ مدرسہ اس وقت بہت خستہ حال ہے۔ اس مدرسے میں ضروریات جو ہیں وہ سب سے پہلے تو اس مدرسے کی چھت گری ہوئی ہے، وہ چھت بنوانی ہے، کیونکہ بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، کیونکہ بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، کسی بھی وقت چھت گر سکتے تو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس مدرسے کی چٹائی نہیں ہے، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو انہوں نے مصلے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہ ایک دیہاتی ٹائپ ہے، اس کے طریقے وہ بناتے ہیں، لیکن اس مدرسے کی پراپر چٹائی نہیں ہے۔ اور اس مدرسے کے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پاس ریل وغیرہ نہیں ہے، قرآن مجید بھی نہیں ہے، کیونکہ یتیم بچے بھی یہاں پڑھنے آتے ہیں اور غریب مسکین بچے بھی پڑھنے آتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی جیب خرچ سے کچھ مسجد میں حصہ ڈالنا چاہیں تو آپ لوگ ہم سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ اس مسجد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اور حافظ صاحب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب حافظ صاحب سے دعا کرواتے ہیں کہ حافظ صاحب دعا کریں گے اللہ پاک اس مدرسے کے لیے کوئی نیک سبب بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ حاضری ٹوٹے ٹوٹے الفاظ منظور و مقبول فرما، نیک آرزو نیک تمنا پورے عطا فرما۔ میرا مالک تو رحم تے کرم فرما، جڑے تھن کے بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو رحم تے کرم فرما، اس مدرسے دے پڑھن واسطے تو ایسا نیک بندہ بھیج یا اللہ، یہ مدرسہ تعمیر کروا کے دے، یہ مدرسہ تعمیر ہو ونجے یا اللہ میرا مالک تو رحم تے کرم فرما، تیرے دین دا کم ہونا پہ میرا یا اللہ سے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے آگے خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی و نور عرش و زینتی فرش افضل الانبیاء المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔